اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، سورۃ آل عمران، آیہ نمبر ہے 181۔ ہم کر رہے تھے امام ورش کے لیے۔ لقد سمع اللہ قول الذین قالوا انا مد منفصل طول فقیر ترقی قرا ترقيق الراء ونحن اغنیاء مد متصل طول سنكتب ما قالوا وقتلهم الانبیاء لام نقل الحرکہ لام نقل الحرکہ نے اور مد متصل طول مد متصل طول اور اور انبیاء ویری أنبياء گڈ ورش پڑھیں گے وَقَتْلَهُمُ الْأَنبِيَاءَ بِغَيْرِ حَقٍّ وَنَقُولُ کیسے؟ وقتلهم الانبیاء شاباش، سب کو کلیئر ہے؟ جی بجی ٹھیک ہے۔ وَنَقُولُ ذُوقُوا عَذَابَ الْحَرِيقِ ذَلِكَ بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيكُمْ قدمت ساکن ساكن المفصول نقل نقل الحرکہ الحركة کریں قدمت قدمت أيديكم وَأَنَّ اللَّهَ لَيْسَ بِظَلَّامٍ لا مفتوح ما قبل صاد طا ساکن یہ مفتوح تغلیظ اللام تغليظ الله تخلیص الکلام۔ اچھا جیسے میں تیزی سے بولتی ہوں اسپیڈ سے آپ لوگوں کو یاد ہوا یا نہیں یاد ہوا؟ لا مفتوح ما قبل صاد طا ساکن یہ مفتوح۔ جی جی آپ کے بار بار بولنے سے ہمیں ریمائنڈ ہو رہا ہے بھائی۔ ٹھیک ہے، آپ لوگوں نے بھی ایسے اپنا اختلاف میں نے آپ لوگوں کو کہا ہوا ہے نا، ٹاسک دیا ہوا ہے پہلے سے لکھ کے رکھا کریں۔ خیر آپ سے انشاءاللہ ورش مک جائے گا، لیکن آپ لوگوں نے یہ کرنا ہے جیسے بھی چھٹیاں آئیں گی نا تو اس میں خود کو روز ایک دفعہ بیٹھ کے نا قواعد ریوائز کر لیجیے گا، اس سے ہوگا آپ کی زبان پہ رواں ہو جائیں گے۔ صحیح ہے؟ جی انشاءاللہ جی بضع بجی إن اللہ شاء الله للعبید الذین قالوا ان مد منفصل طول عہد الینا پہ بھی مد منفصل طول نؤمن حمزہ ساکنہ فاعل کے ہے فاکل میں فاك الماء ابدال فاکل ہوگا ممی ابدال کر کے دکھائیں نومین نؤمن نؤمن پھر رسول حتی یأتینا اگین حمزہ ساکنہ فاعل کے فاکل فاك میں الماء ابدال ہوگا فاکل ممی کیسے کریں گے؟ یاتینا ياتينا یاتینا پھر بقربان ان تأکلوا اکلا حمزہ ساکنہ فاعل کے فاکل میں فاك الماء فاکل ممی ابدال لہذا ہوگا ابدال کریں۔ تاکلوہن تاكلهن پھر قل قد جاءکم مد متصل طول طول رسل من قبل بالبينات وبالذي قلتم فلم قتلتموهم ان میم جمع محموزہ سلامات طول فإن كذبوك فقد كذب رسل من قبلك جاءوا جا پہ مد مد متصل طول منفصل طول اور او مد بدل مد بدل کسر مد توسط بدل قصد وسطول بالبينات والزبر والكتاب المنير كل نفس ذائقة مد مد متصل طول منفصل طول مد متصل طول ذائقة الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة فمن زحزح عن النار آري تقلیل تقليل نہیں صرف تقلیل، صرف تقلیل شابہ، جہاں پہ را جاتی ہے وہاں پہ ورش کے لیے صرف صرف تقلیل تقلیل ہوتی صرف تقلیل ہوتی ہے۔ وأدخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا مد ہے۔ منفصل مد طول منفصل طول اور فتح اور اور تقلیل تقلیل فتح فتح تقليل تقلیل تقلیل۔ الدنيا الدنیا اور الدنیا۔ لتبلون في أموالكم مد منفصل طول وأنفسكم ولتسمعون من الذين أوتوا مد مد بدل بدل مد کسر بدل قصد وسطول قصة أوتوا الكتاب من قبلكم ومن الذين أشركوا مد منفصل مد طول منفصل طول أذى كثيرا كثيرا ترقیق ترقيق الراء الراء ترقیق ترقي الراء قرارا مفتوح یا مضموم ما قبل يا ساكن کیا متصل کسرہ یا ساکنہ شاباش کے سمت باجی اذن پہ تقلیل نہیں ہوتی؟ اذن پہ اگر وقف کریں گے نا تو پھر فتح تقلیل ہوگا، ٹھیک ہے؟ اب تو اب ٹھیک الف مکسورہ نہیں پڑھے نا، جی اب پڑھیں اذن کثیرا، اگر آپ اسے وقف کر دیتے تو پھر اذا اور اذا دو وجوہ آ جاتی، صحیح ہے؟ جی جی شاباش۔ وَإِن تصبروا را مفتوح یا مضموم ما قبل کسرہ متصلہ یا ساکنہ ترقیق ترقیق الراء الراء ہوتی۔ ترقیق را۔ اچھا جب میں بول رہی ہوا کروں نا آپ لوگ ایسے نہ کیا کریں بس سر سے بس اگنور کر دیا، جب میں بول رہی ہوا کروں آپ لوگ بھی اپنے ساتھ ساتھ ہونٹ ہلا لیا کریں، ساتھ ساتھ بولا کریں، ٹھیک ہے؟ تاکہ آپ کو بھی قواعد پختہ ہو جائیں، اور اگر زبانی یاد نہیں تو سامنے رکھے ہوں ٹک 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 چیٹنگ کر کے بول لیں، آہستہ سے یاد ہو جائیں گے، صحیح ہے؟ جی جی انشاءاللہ کیونکہ آپ لوگوں کو اس کورس کرنے کا کوئی فائدہ ہونا چاہیے، پتہ لگے آپ لوگ اشرا صغرا میں جب جائیں تو آپ کا اور باقی لوگوں کا لیول برابر ہو کہ آپ لوگوں نے قواعد یاد ہی نہ کی ہوں، ٹھیک ہے؟ سو آپ کا لیول اوپر ہونا چاہیے ان سے کہ وہ آپ ان کے سینئر سمجھو اور پھر آپ ان کے مددگار ہوں کہ ان کو جہاں جو مشکل پیش آئے گی آپ ان کے ساتھ کھڑے میں ہیلپ کرنے کے لیے، صحیح ہے؟ جی جی بجی إن شاء الله تصویروا ترقیق را وتتقوا فإن ذلك من عزم الأمور۔ لام ال نقل انشاءاللہ۔ الحرکہ لام نام ال نقل نقل حرکات الحركة ہاں کریں ذرا
من عزم عزم الأمور. الأمور. ٹھیک ہے نیکسٹ پیج. وَإِذْ یہاں پر أَخَذَ. جی جی. ترتیب قرآن نہیں ہوگی عزم امور. الامور پہ جی نہیں، یہاں پہ دیکھیے را. را پہ جب آپ ساکن کریں گے تو را ساکن ما قبل ضمہ آ رہی ہے نا، ہاں تو را ساکن ما قبل ضمہ سب کے لیے تفخیم کے ساتھ پڑھی جاتی ہے. صحیح. اچھا پھر وَإِذْ أَخَذَ. یہاں ساکن بھی نقل المفصول حرکت نقل ساکن الحرکة. مفصول. کریں. وَإِذَا خَذَ وَإِذَا وإذا خَذَ أخذ. ہاں جی. وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ الَّذِينَ أُوتُوا مد مد بدل بدل. لا مد تبيننه بدل للناس کسر ولا تكتمونه تمثيل فنبذوه وراء مد متصل طول. مد مد متصل طول. طول متصل. ظهورهم واشتروا به ثمنا قليلا فبئس. تین کلمات جہاں پہ وشن خلاف قاعدہ ابدال کے کون کون سے کلمات ہیں؟ بئس. بئس بئس. بئس 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 الذئب. ذئب. شاباش. بئس بئر اور ذئب. سو فبئس. ٹھیک ہو گیا. جی پھر لا تحسبن کو امام ورش پڑھیں گے یحسبن. ٹھیک ہے، تاکہ اس جگہ یا بھی پڑھیں گے. ٹھیک ہے، سین کی کسرہ تو ہمیں آلریڈی معلوم ہے نا، جی جی ساتھ انہوں نے یا بھی پڑھنا ہے. سو کیا بن جائے گا اوور آل ان کے لیے؟ بن يحسبن. يحسبن. سو لا يحسبن الذين يفرحون بما مد مد منفصل منفصل طول. بما أتوا ويحبون أن يحمدوا بما لم يفعلوا فلا تحسبنهم. ولا يحسب تحسبنهم. 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 شاباش. سو فلا تحسبنهم بمفازة من العذاب ولهم عذاب أليم. ساكن ساكن المفصول الموصول نقل الحركة. تاكل المفصول نقل الحركة. كريم. عذاب 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 أليم. أليم. شاباش. ولله ملك السماوات والأرض. لام 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 ال نقل نقل الحركة. الحركة. والأرض والله على كل شيء قدير. مدلين مهموزات توسط طول. مم. توسط. شاباش. إن في خلق السماوات والأرض لام لام ال إيه، نقل لام الحركة. ال نقل الحركة. واختلاف الليل والنهار. نقل الحركة. شاباش. والنهار آري. تقليل تقليل. تقليد. كريم. تقليل. والنهار والنهار. شاباش. لآيات. لآ مد بدل مد كسر بدل توسط. لأولي كسر توسط. الألباب. الألباب. لام ال لام ال نقل الحركة. करके दिखाएं. لأولي الألباب. لأولي हाँ. الألباب. لأولي الألباب है ना، इसको لأو को उलू को लम्बा नहीं करेंगे. ठीक है، ये जो वावा है साइलेंट है، इस पे साकिन आ गया ना, वो साकिन तो नहीं, ये जो गोल सा सर्कल होता है ना ये. सो ये जो है ना फिर साइलेंट हो जाता है. لأولي الألباب. कैसे है ना؟ لأولي الألباب. शाबाश. لأولي الألباب. लल को लाम से जोड़ना है. हाँ لأولي फिर लल. لأولي. لأولي तो वैसा का वैसा है ना، ये वैसा का वैसा रहा. फिर यहाँ पे आपने क्या करना है, हमजा की हरकत पीछे लाम को दी तो वो बन जाएगा लल. لأولي الألباب. यस. لأولي الألباب. ये या मत वाले है, इसको लंबा हाँ करना है ना. या में देखो नहीं नहीं, ये तो मैं मिलाते हुए ड्रॉप हो रही है ना, ये जैसे आपने जब पढ़ा ली उलिल अलबाब, ये इस्तेमाल साकिनैन की वजह से ये या हज़फ हो गई थी ना. तो जब आप नकल करेंगे तो आप दोबारा इस या को नहीं पढ़ेंगे. ठीक है, असल का एतबार करते हुए कि असलन ये या हज़फ हो रही है, ऐसे ही है ना. जी ठीक है, इज्तिमाई साकिनैन हुए, दो साकिन इकट्ठे हुए कि या भी साकिना थी आगे, लाम भी साकिना था. तो इज्तिमाई साकिनैन यानी दो साकिन इकट्ठे हुए, तो दो साकिन एक साथ नहीं पढ़े जा सकते दो कलमात में. तो पहले साकिन यानी या साकिना को आपने हज़फ कर दिया. तो हफ्स के लिए कैसा बनेगा हिरा की कलमा? لأولي ना الألباب. हफ्स के लिए, हफ्स के लिए. हफ्स के लिए हाँ हमारी रिवायत में. لأولي. ठीक है. لأولي البا नहीं, لأولي الألباب. लिउलिल अलबाब. ठीक है, अब आपने वर्ष के लिए बाकी किसी चीज को हिलाना ही नहीं है. लिउलिल अलबाब सारा का सारा वैसे रहने देना है, बस इस वाले हमजा को आपने हज़फ कर देना है और इसकी हरकत पीछे लाम को दे देनी है. बाकी बिल्कुल अदा में तब्दीली ना लेकर आए. तो क्या बन जाएगा? لأولي الألباب. ना ना, गौर से देखें, अलबाब तो नहीं है ना, हमजा को तो हमने हज़फ कर दिया है नक़लुल हरका की वजह से. ये आप वर्ष के लिए कह रही हैं. जी जी, वर्ष के लिए. ठीक है ठीक है. لأولي الألباب. हाँ, बीच में ना लिउली ऐसे गैप न दे. लिउली ललबाब बगैर गैप देके पढ़े. لأولي الألباب. शाबाश. चल आगे है الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم يتفكرون في خلق السماوات والأرض.
لام ال نقل الحركة. ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. آري تكليل. تكليل. تقليل كريم. عذابا النار. نار. شاباش. ربنا إنك مد منفصل طول. من تدخل النار فقد أخزيته. ساكن المفعول فقد دخ ساكن المفصول نقل الحركة. हाँ فقد पहले सुनो ना دخ फिर. زيت. فقد أخزيته. शाबाश. فقد أخزيته. बाकी भी करें. فقد دخ زيت. हाँ शाबाश. فقد أخزيت. वेरी गुड. क्या हमने हमजा का जबर पीछे दाल को दिया और हमजा को हजफ कर दिया, तो दाल को डायरेक्ट खा से मिला देंगे. फक़द अख़ज़यतह. فقد أخزيت. फिर है वमा लिज़ालिमीन मिन अंसार मिन पे. لا ساكن ساكن المفصول المفعول نقل الحركة. फिर आगे अंसार तकलील. आरी. तकलील. تقليل. करें जरा تكليل. नकल भी करें तकलील भी करें. मीना من खैर. صار. शाबाश. मीन खैर. रब्बना इन्नना मद मुनफसिल तूल. مد समिअना منفصل मुनादी طول. युनादी. शाबाश. लिल ईमानी. लामे नकल مد हरका. بدل. ठीक है. लामे नकलुल हरका साथ में मद बदल. ये कल मैंने बताया था ना कि ये असल में क्या था, ली और फिर अल ईमान. जब ली के बाद जब भी अल आता है तो ये मिलाने पे लिल बन जाता है. ली के बाद जब भी अल आता है तो वो मिलाने पे क्या बन जाता है, ال. ليل. लिल बन जाता है. ली के बाद जब भी अल आता है तो वो मिलाने पे क्या बन जाता है, ليل. لي. लिल बन لل. जाता है. हेरा दोबारा बोले. ली के बाद जब भी अल आता है वो मिलाने पे क्या बन जाता है, لل. लिल बन जाता है. बीच में हमजतुल वसल ड्रॉप कर देते हैं. ये अरबी का कायदा है. जब भी ली के बाद अल आएगा वो बीच में हमजतुल वसल को गिरा के डायरेक्ट लिल पढ़ेंगे. सो ये बेसिकली अल था. ली और अल. ली और अल. ال. अल. लेकिन मिलाने पे वो क्या बन गया, ليل. لي. लिल बन गया. और लील. हमजतुल वसल को राइटिंग में से ड्रॉप कर दिया. हमजतुल वसल को राइटिंग में से ड्रॉप ड्रॉप कर कर दिया. दिया. ड्रॉप कर दिया. ठीक है. इसको कहते हैं रस्म से. ठीक है. रस्म में से उसको हटा दिया, हजफ कर दिया. सो लेकिन फिर भी है चूंकि हमजतुल वसल यहाँ पे मौजूद, तो लिहाजा लामे अल नकलुल हरका और साथ में ई है तो मद مد बदल. بدل. मद्द बदल. सलामे अल और मद्द बदल. समझ आ गई दोनों चीजों की. जी बाजी. जी बाजी एक बार पढ़ें जरा. हाँ. लीलीमान. 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 ठीक. बाजी मीम मान वाले में भी हमने कसर तवसुत तूल पढ़ना है. जो मान है वो तो फिर मद आरिज बन जाएगी ना. उस चीज का फिर एहतमाम करने के. अच्छा मद आरिज में आप कौन सी मिकदार पढ़ सकते हैं, मद बदल के तवसुत के साथ कौन कौन सी पढ़ सकते हैं, तूल के साथ कौन सी पढ़ सकते हैं, बताया था ना मैंने जी. कि मद बदल के कसर के साथ आप मद आरिज में तीनों वजू पढ़ सकते हैं. आपकी चॉइस है, चाहे तूल करें, चाहे तवसुत करें, चाहे कसर करें. खुला ऑप्शन है. लेकिन जब आप मद बदल में तवसुत करेंगे तो आपके पास एक ऑप्शन खत्म हो जाएगा. पीछे सिर्फ दो कसर ऑप्शंस का. बच जाएंगे. कौन कौन सा ऑप्शन बच जाएगा, وسط طول. توسط طول. तवसुत और तूल बच जाएगा. और जब आप मद बदल में तूल करेंगे तो दो ऑप्शंस खत्म हो जाएंगे. सिर्फ एक ऑप्शन, मतलब ऑप्शन तो नहीं कहेंगे, यहाँ पे बस जबर है कि सिर्फ यही पढ़ना है. कौन सा, तूल. तूल. ठीक है. सो मद बदल के तूल के साथ आरिज में फकत तूल होगा. तूल आता है. طول. अच्छा इसी तरह जब हम शई में तूल करते हैं ना तो उसके साथ भी उस दिन हमें शेख ना तूल ही करा रहे थे. उन्होंने एक लॉजिक और रीजन बड़े मजे का बताया था. बताऊं अगर समझ आएगा तो. जी जी. जी जी बता जी दीजिए। जी. बाजी. हाँ. देखिए जब हम मदलीन में तूल करते हैं तो मद बदल में चेक करें सिर्फ कौन सी वजह आती है. टेबल्स खोलें जरा, चीटिंग करें. मदलीन के तूल के साथ मद बदल में फकत क्या आता है, तूल आता है। तूल आता है. तो देखें इनडायरेक्टली हम पहुंच गए ना मद बदल के तूल पे कि जब शई में हम तूल करते हैं या मदलीन में जब हम तूल करते हैं, मदलीन महमूजा पे, तो मद बदल में फकत तूल है और मद बदल के तूल के साथ मद आरिस में क्या है, सिर्फ तूल है। فقط सिर्फ طول. तूल है. इसीलिए हमें जब शई का ये तूल करना चाहिए या मदलीन महमूजा का तूल करना चाहिए तब भी हमें मद आरिस में फकत क्या करना चाहिए, तूल करना। طول करना तूल चाहिए. करना طول चाहिए. करना चाहिए. समझ आई इस बात की. जी जी। जी बाजी. इसी तरह जब हम याई में तकलील करते हैं तो मद बदल में कौन कौन सी वजह आती है, कसर। नहीं याई में तकलील के साथ
याई में तकलील तवसुत तो और तूल। तवसुत और तूल। तवसुत और तूल आता है। अब जब हम तवसुत करते हैं या तूल करते हैं तो क्या मद आरिज में कसर जायज होता है? नहीं। 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 तो नहीं। इसका मतलब ये हुआ जब हम याई में तकलील करेंगे तो मद आरिज में या तवसुत करेंगे या तूल तूल करेंगे। तूल करेंगे। तूल करेंगे। करेंगे, कसर वाला ऑप्शन खत्म हो जाएगा। समझ लगी इस बात की? जी जी। तकरीब के साथ जी बजी तवसत हम्म या तूल। हम्म, चल। फिर है लिल ईमानी अन आमिनु, अन आमिनु साकिन साकिन मफसूल नकुल हरका। साकिन मफसूल नखलुल हरका, अन आमिनु, आमिनु पे मध्य बदल। मद बदल। मद्दे बदल बिरब्बिकुम पे कसर तरकीक तवसुत होगी? तूल। नहीं। 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 क्यों? हालांकि कसरत उसी कलमा में आ रही है। लेकिन हाँ, लास्ट में नहीं आ रही, नहीं कलमे के होगा। आखिर में नहीं नहीं आ रही। भाजी, हाँ, बा उसी अलग कलमा कलमा में। है, ठीक है। रा हाँ दिखने में, जी। रा मफ्तूह माक़ाबिल कसरा दिखने में तो एक ही कलमा लग रहा है, क्या ये हकीकतन ग्रामेटिकल एक कलमा है? नहीं। नहीं, ठीक नहीं। है, क्योंकि बा अलग कलमा है और रब्बिकुम अलग अलग कलमा। कलमा। अलग कलमा, तो ग्रामेटिकली अलग अलग कलमा आता है, लिहाजा तरकी कुर्रा नहीं होगा। तरकी हाँ, कुरान नहीं होगी। क्योंकि कसरा मुत्तसिला नहीं है तो तरकीक रा भी नहीं होगी। बिरब्बिकुम फआमन्ना, आमन्ना मध्य मद बदल। बदल। मद बदल। अब मध्य कसर देखो बदल। तवसुत तूल। तीन जगह पे मद बदल आ रही है, ईमान पे, आमिनु और आमन्ना पे, तो हम वल्लफ्ज़ु फी नज़ीरिही कमिसली। कमिसलिही। कमिसली, हर जगह पहले कसर फिर हर जगह तवसत और फिर हर जगह तवसुत और फिर हर तवसुत और हर जगह जगह तूल। सिर्फ तूल। 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 शाबा। तूल। रब्बना फग़फ़िर लना ज़ुनूबना वकफ़िर अन्ना सय्यिआतिना। फिर पे बच मद तरकीब बदल। रा भी है ना। फग़फ़िर पे देखिए राम साकिन से माक़ाबिल का कसरा आ रहा है, तो ये ऑलरेडी इसका तरकीक के साथ नहीं है। हाँ जी जी खास, जी जी, ठीक है। ठीक है, खास जी वर्ष के लिए नहीं है। खास वर्ष के लिए तरकीक कब होगी? जब रा मफ्तूह या मज़मूम होगा। सही है, जी। ठीक है। सय्यिआतिना वतवफ़्फ़ना मअल अबरार, मअल लाम अल। लाम अल नक़लुल हरका, अल अबरार, आरी तकलील। तक़लील। तकलील। हाँ खैर, इंशाल्लाह इसको हम कभी जब पढ़ेंगे तो ये आएगा। हमने पढ़ा था आरी, है ना? जी। यहाँ पे देखिए रॉरी हम्म। है ना? एक और रॉ तो का भी भाजी इजाफा हो गया। वो भी तो बन रहा है, आरी वाली साउंड भी तो बन ही रही है। हाँ, आरी भी बन बन रही रही है। है, साथ में रॉरी भी बन रही है। खैर वर्ष के लिए तो सेम ही हुक्म है, ठीक है, वर्ष के लिए कोई मुख्तलिफ नहीं, बस इसका नाम डिफरेंट हो जाता है, बाकी कोई फर्क नहीं है इसमें और इसमें यहाँ पे वर्ष के नस्ल लिए। हरका भी है ना भाजी। जी जी, नकरुल हरका भी है। सो नकल भी करें तकरील भी करें, कैसे बन जाएंगे? मालब रैर। शाबाश, माअल अबरर, सही हो गया। पहला वाला रा तो मोटा होगा ना। हाँ, माअल नहीं 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 नहीं। ये दोनों आप बारीक। अलिफ में तकलील करें ना, वो अलिफ में, तो जब आप रॉ में अलिफ में तकलील जी। करेंगे तो रॉ में ऑटोमेटिकली तकलील होगी या नहीं होगी? होगी। ठीक है, आप जब अलिफ में टेन। तकलील कर रहे हैं तो रॉ में ऑटोमेटिकली तकलील होगी या नहीं होगी? क्योंकि फतह में आप तकलील करते होते हैं ना, जी फतह में जी आपने जी आपने जी क्या करना होता है? फतह को कसरा की तरफ झुका देना होता है और अलिफ को या की तरफ झुका देना होता है। सही है। जी सो जब आप ऑटोमेटिकली इसमें तकलील करेंगे तो फिर ये सारे के सारे रॉ अलिफ रॉ सब बारीक हो जाएगा, जैसे हमने पढ़ा था अब सैर। स्वाद की भी तफखीम नो डाउट हमने 100% कम नहीं की थी, लेकिन कुछ हद तक तो कम हुई थी ना। जी। जी। सो माअल अबरार, रॉ पे तकलील हो रही है, लिहाजा ये रॉ बारीक होगी। बारीक हो जाएगी। जी। फिर है रब्बना व आतिना, आतिना मद मध्य मद्दे बदल। बदल। बदल मद कसर बदल। तवसुत। ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد. next فاستجاب لهم ربهم मीम जमा। अह, मीम जमा मीम महमूजा। जमा महमूजा सिला मातूल। सिलवात। أني لا أضيع मध्य मद मध्य मुनफसिल 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 तूल। तूल। ذكر أو साकिन मफसूल ज़करीना। नकल लरका। फिर أو नकल मफसूल नकल। أنثى। मदलीन दोबारा महमूदा से तवसत तूल। साकिन नहीं, मफसूल। मदलीन महमूदा तब होती है जब हर फिलिंग के बाद हमजा उसी कलमा में आ रहा हो। यहाँ पे अच्छा। देखें अव अलग कलमा नहीं है, साकिन मफसूल नकल लरका। साकिन मफसूल नकल और हरका, और उनसा पे फतहा फतहा और तकलील। तकलील दोनों। फतहा और तकलील। अब देखें ज़करिन पे भी नकल करनी है और अव पे भी नकल करनी है। चलें जरा करवाएं मेरे साथ, देखें, एक सेकेंड में आप लोगों को लिखवाती हूँ। ओहो, ज़करीन व उन्सा। हाय माशाल्लाह बारकल्ला।
وہ اچھا کر لیا، مجھے نا امید نہیں تھی تو ایک دم سے کر لیں گے، چلیں کروائیں میرے ساتھ سارا۔ کلمہ ہے ذکرن، ٹھیک ہے، را کے نیچے دو زیر ہیں، اس دوسرے زیر کی جگہ میں نون لگا دوں، جی 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 یہ ہو گیا ذکرن۔ پھر ہے او انثا، ایسے ہی بن جائے گا اگر میں اس کو اوپن کر کے لکھوں۔ جی 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 اچھا او اور ان، ہم۔ اب ذرا میرے ساتھ پہلے اس میں نقل کروائیں، ہم نے حمزہ کا زبر پیچھے نون کو شفٹ کرنا ہے جی اور حمزہ کو حذف کر دینا ہے، ٹھیک۔ جی جی پھر حمزہ مضموم کو ہم نے کس پہ شفٹ کرنا ہے، ما قبل واو پہ. واو پہ واو پہ پہ، اور حمزہ کو ہم نے کیا کر دینا ہے، حذف سب کر دے رہا ہے۔ حذف کر دینا ہے۔ چلو میں حذف کری ہوں، دیکھیں وہ حذف ہو رہے ہیں، اسکرین کو دیکھیں، جی ہو گیا حذف۔ جی 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 چلیں اب ذرا جی حذف کر کے ذکری، اب ذرا اس کو پروناؤنس کریں، اب ایزیلی ہو جائے گا پروناؤنس۔ ذکرین 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 أنثى وانثى ہاں جی، ذکرین ونسا، ذکرین ونسا، ذرا 5 دفعہ پڑھیں فتح کے ساتھ۔ ذکرین ذکرین رين وانثى أنثى بلکہ میں پڑھواتی ہوں، آپ لوگ ذکرین پڑھیں۔ وانثى جی جی ذکرین ونسا، ذکرین ذكرين وانثى أنثى ذکرین ونسا، ذکرین ذكرين وانثى أنثى ذکرین ونسا، ذکرین ذکرین وانثى انثى ذکرین وو، ٹھیک ہے، یہ وو پہ مجھے کہیں پہ نا نو کی ساؤنڈ آ رہی ہے، دھیان رکھیں۔ ذکرین ونسا، ذکرین ذكرين ذکرین أنثى وانثى ہاں یہ لوگوں کے مائک میوٹ ذرا باری باری سنائیں جی ہیرا۔ مجھے بول رہی ہے نا، ہوں ذكرين أنثى جی انیزا، ذکرین انثى فرخندہ، فرخندہ، فرخندہ کا مائک میوٹ ہو گیا، شگفتہ، ذکرین وانثى جی فرخندہ، ذکرین وانثى شاباش۔ اب دیکھیں تقلیل کے ساتھ کریں، ذکرین ذكرين وانثى أنثى شاباش۔ سائڈ پہ لکھ لیجیے گا، ٹھیک ہے، اسے اوپن کر کے، ویسے تو یہ یاد ہو گیا ہوگا، ابھی تک یاد ہو گیا، جی 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 ہاں پھر بھی لکھ لیجیے گا احتیاطاً۔ پھر ہے بعضكم من بعض فالذين هاجروا واخرجوا من دیاری، ترقیق الراء آری کی ساؤنڈ ہاں ہے، تقلیل، ٹھیک ہے، تقلیل ہوگی آری تقلیل جی کریں، دیاری دیارہم دیارہم، ديارهم پھر وأوذوا، مد مد بدل بدل مد قصة بدل مد في الرسول سبيلي وقاتلوا وقتلوا بدل لأكفرن، را مفتوح یا مضمومة قبل كسرة متصلة یا ساکنة، تركيب ترقیق الراء الراء عنهم ترقیق سيئاتهم، مد بدل مد بدل بدل کسرت بدل كسر والسکون السكون ولادخلنهم جنات تجري من تحتها الأنهار لام الف لام 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 ال نقل نقل الحركة الحرکة ثوابا من عند الله والله عنده حسن الثواب لا يغرنك تقلب الذين كفروا في البلاد متاع قليل ثم مأواهم مأوى، یہ مصدر مستثنی الہ ہے، میں اس سے لیے یہاں پہ ہوگا ابدال نہیں ہوگا. ہاں ٹھیک ہے، مستثنا فتح ہے، اور دال نہیں تقلیل، ہوگا، اور یہاں پہ کیا ہوگا، فتح اور تقلیل تقلیل بھی ہوگی فتح فتحہ تقليل تقلیل، شاباش، وبئس، وہ بیسا بیسا اس میں ہوگی ابدال ہوگا، ابدال خلاف قاعدہ ابدال۔ خلاف قاعدة ابدال ہوگا، وبئس المہاد۔ آگے ہے لكن الذين اتقوا ربهم لهم جنات تجري من تحتها الأنهار، لام ال لام لام نقل ال نقل الحركة الحرکة من کر کے دکھائیں، تحتها تحتها الأنهار الأنهار لن ہاں تحتها الانہار، تحتها تحتها الأنهار الأنهار خالدین فیہا نزلا من عند اللہ وما عند اللہ خیر، ساکن ترقیق المقصور، الراء ہاں ٹھیک ہے، پہلے خیر ترقیق کرا، پھر لیل الابرار، لام ال پھر نقل نقل رکھا، الحرکة ہاں پھر ابرار پہ آری ترقیق ترکیب تقلیل 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 ہوگی۔ تقلیل،
خیر للابرار کیسے؟ خیر خیر لیل خیر الأبرار. خیر لیلب للابرار. ہاں ٹھیک ہے، خیرول لیلبرا اس کی تشدید نہیں ڈراپ کرنی. خیر للابرار کیسے؟ خیر 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 الأبرار. لیلبرار. للابرار. وَإِنَّ مِنْ أَهْلِ ساكن ساكن المفعول نقل المفعول ساكن الحرف. المفصول نقل نقل الحرف کریم الحرف. من 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 أهل أهل من أهل الكتاب. من أهل الكتاب إلا من يؤمن. ہاں بتا دیا یومن اب ڈالو دال ساکن بالله وما أنزل. مد 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 منفصل. پھر منفصل إليكم پھر وما أنزل بمد طول. منفصل طول إليهم خاشعين لله لا يشترون بآيات. مد مد بدل. بدل مد 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 بدل بدل كسر توسط كسرة طول. وسطول ٹھیک ہے أولئك مد منفصل طول متصل طول. متصل طول لهم ميم تمام محمودة سلام على طول. منصلة مع طول أجرهم عند ربهم من الله سريع الحساب يا أيها مد منفصل طول. مد منفصل طول طول. الذين آمنوا. مد بدل. مد مد بدل مد بدل بدل كسرة كسر وسطول توسط طول. پھر اصبروا ترقي تركي قرى. قراء اصبروا تركي قرى وصابروا إقامة الله ترقي قرى. تركي تركي قرى قراء پھر ومد لعلكم الأسفل تفلحون. پھر بین السورتين آ جائے گا بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا. مد منفصل طول. مد منفصل طول. پھر یا ایہا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا تركي قراء ترکی قرآن. ترقيقا ونساء. مد متصل طول. مد مد متصل. متصل. چلیں اب آئے ذرا بین السورتين کروا میرے ساتھ. بین السورتين امام ورش کے لیے کون کون سی وجہ جائز ہوتی ہے؟ فصل کل، فصل اول فصل وصل كل ثانی، فصل وصل کل، اور سکتہ اور وصل كل وصل. سکتا شاباش. تو یہ جو فصل کل، فصل اول، وصل ثانی اور وصل کل ہے نا، اس کو آپ شارٹ کٹ لیے پہلے بول دیں گے بسم اللہ. ٹھیک ہے، کیونکہ یہ ساری وجوہ بسم اللہ کے ساتھ آ رہی ہوتی ہے نا، فصل کل، فصل اول، وصل ثانی اور وصل کل والی. جی. تو اس کو آپ کیا بول دیں گے ورش کے لیے؟ وہ شارٹ کٹ لیے بسم اللہ. تو بین سورتین ورش کے لیے کیا جائز ہوتا ہے سب سے پہلے؟ بسم الله بسم الله. بسم بسم اللہ. الله اور پھر پھر بغیر پھر بسملہ، سکتا. سکتہ ہاں اور وصل. پھر سکتا اور پھر وصل. پھر وصل. ٹھیک ہے، ورش کے لیے تین وجوہ جائز ہے بین سورتین، بسم اللہ، سکتا اور وصل. وصل وصل. وصل. اور پھر بسم اللہ کی کتنی وجوہ ہیں؟ تین. تین وجوہ ہیں. شاباش. نمبر ون فصل کل فصل کل فصل کل، یعنی آپ نے تینوں کو ساتھ ملا پڑھ کے پڑھنا ایک ہے. سانس میں. الگ الگ پڑھنا ہے الگ نہیں، الگ. الگ الگ میں. ہاں الگ ٹھیک الگ. ہے، فصل اصل ہے نا، تو فصل سب فصل سے ہے. پہلے ہوتی ہے. جی. صحیح. فصل اصل ہے، فصل اصل. اصل ہے. اصل اصل ہے ہے، فصل أصل اصل ہے. ہے اصل ہے. لہٰذا فصل کل یعنی تینوں کو کاٹ کے الگ الگ پڑھنا ہے. تفلحون پہ وقف کر دیا، پھر بسم اللہ الرحمن الرحیم الگ سانس میں پڑھا، اور آگے یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبل، وہ آگے جتا ہے سارا. خلقکم من نفس واحدۃ وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، الگ سانس میں پڑھ دیا. صحیح. جی. سو یہ ہو گیا فصل کل. پھر نیکسٹ کون سی وجہ آ جاتی ہے؟ فصل اول وصل فصل اول ثانی. وصل ثانی فصل اول وصل ثانی، یعنی فصل اول پہلے والے کو فصل کاٹ اول کر الگ پڑھ دیں کاٹ گے، کر الگ اور پڑھ دیں، پھر یعنی نیچے والے تفلحون پہ دونوں وقف کو کر دیں. آگے وصل ثانی اگلے دونوں کو ملا ملا کر. دیا ملا ملا کے کے پڑھ لیں گے ایک ہی سانس میں پڑھ دیں گے. پھر تیسرا کیا آ جائے گا؟ وصل وصل كل کل وصل کل، یعنی تیسرا ہے جو تینوں کو آپ وصل نے کو سب کو ملا کے پڑھنا ملا کر ایک ہی ملا کے ایک ہی سانس. سانس میں پڑھنا. اچھا لاسٹ ٹائم جو کچھ اسٹوڈنٹس کی ریکارڈنگز آئی تھیں اس میں انہوں نے کیا کیا تھا، ملانے اور کاٹنے کے ساتھ نا وقف کا دھیان نہیں رکھا تھا کہ اچھا وقف کی کون سی قسم اپلائی کرنی ہے، وقف کرنا ہے یا ملاتے ہوئے آیا کیا کیسے کرنا ہے. صرف ملانے کا مطلب یہ تو نہیں ہے نا کہ تفلحون بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایھا ایسے کر کے پڑھ دیں. یہ تو آپ سکتا کر رہے ہیں. ملانے کا کیا مطلب ہے؟ تفلحون بسم اللہ. ٹھیک ہے، تفلحون بسم اللہ. اسی طرح الرحیم یا ایھا. ٹھیک ہے، جیسا آپ کسی آیت کو ملا کے پڑھ رہے ہوتے ہیں ایسے ہی ہوتا ہے وصل کا مطلب. صحیح ہے. جی. چلے اب میں تلاوت کروں گی اور دیکھیے گا میں کتنا ٹھیک مختصر کر کے کر رہی ہوں. آپ لوگوں نے ایگزیکٹلی اسی مختصر کو کاپی کرنا ہے. صحیح ہے. اوکے جی کہتے ہیں تو الگ سے بھی ریکارڈ کر دیتی ہوں آپ لوگوں کے لیے. ہے جی بجی ریکارڈ پلیز کر دیجیے گا پلیز ہاں یہ ویسے تو ریکارڈنگ ہو رہی ہے لیکن چلو میں اس کی نا الگ سے بھی ریکارڈنگ کر دیتی ہوں. کیسے کروں؟ یا آپ میں سے کسی کے پاس الگ ڈیوائس ہے نا وہ کر دے ریکارڈ، کیونکہ میرے دونوں ڈیوائسز جو ہے نا اس وقت استعمال میں ہیں.
है किसी के पास अलग बाजी डिवाइस? मैं कर रही हूँ रिकॉर्ड बाजी। बस गुड हो गया, फिर खंदा मेन ग्रुप में भेज दीजिएगा, ठीक है। अरे ये कोई चलिए, अब सबसे पहले हमने करना है फसल कुल और मध्य बदल में सबसे पहले क्या आता होता है इमाम वर्ष के लिए? फुल बसमला के साथ। लड़कियों, मध्य बदल में क्या आता है वर्ष के लिए सबसे पहले? कैसे रहती है? हाँ जी, कसर आती है। इतना सोच विचार क्यों करनी पड़ी? बाकी कसर। कहाँ है? हाँ जी। नहीं नहीं, बाकी आवाज नहीं मेरा आई। क्यों? हाँ, दोबारा बताएं, बाकी सभी बताएं, शाबाश। वर्ष के लिए मध्य बदल में सबसे पहले क्या आता है? कसर। कसर आती है। अनीसा की आवाज पहले भी आई थी, हीरा की आवाज पहले भी आई थी, बाकी बोले। हाँ, कहाँ है फिजा, हफ्सा, हिरा, शगुफ्ता, अक्सा? खैर से मुंतहा का तो माइक ही डिस्कनेक्ट हुआ हुआ है, अक्सा का भी माइक डिस्कनेक्ट हुआ हुआ है। जी बाजी कसर आती है, मैं ये रिकॉर्डिंग कर कसर रही हूँ आता ना है तो फिर वो मध्य हैंड बदल फ्री में, उतार के करनी कसर पड़ती है। करना। ठीक है। चलें, सबसे पहले आता है मध्य बदल में कसर। अब पीछे की हर वजह के साथ आगे की सारी वजू करनी है। मध्य बदल के कसर के साथ बैन सूरतैन की कितनी वजह आ जाएंगी? सारी। सारी, पांचों की पांच। फिर मध्य बदल के तवसुत के साथ बैन सूरतैन की सारी। सारी, पांचों की पांच वजू आ जाएंगी। और फिर मध्य बदल के तूल के साथ बैन सूरतैन की फिर सारी। सारी सारी, वजू, पांचों हाँ। की पांच वजू आ जाएंगी। फिर रियाल कहाँ है इतने दिनों से? कल भी मुझे क्लास में नहीं नजर आई थी, आज भी नहीं नजर आ रही। कुछ मालूम है पर रियाल का किसी को? नहीं बाजी। हम्म चले, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। अब सिर्फ मैं ना पहली वजह आखिर तक लेके जाऊंगी, क्योंकि हमने डिसाइड किया हुआ है पहली वजह हमने आखिर तक पढ़नी है। बाकी मेरा इख्तिसार नोट कीजिएगा, सही है? ठीक है। जी। या अय्युहल्लज़ीना आमनु अस्बिरू वसाबिरू वराबितू वत्तकुल्लाह लअल्लकुम तुफ्लिहून। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहन नासु इत्तकू रब्बकुमुल्लज़ी खलक़कुम मिन नफ्सिन वाहिदतिन وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء। पहली वजह थी, आखिर तक ले गई। अब फसले कुल मैंने पढ़ दिया, नेक्स्ट क्या आ जाएगा? फर्स्ट लेवल लेवल वसले वसले सानी। सानी। फर्स्ट लेवल वसले सानी। अब फर्स्ट लेवल ऑलरेडी हुआ हुआ है, तो जस्ट मैं वसले सानी कर दूंगी। फर्स्ट लेवल हुआ हुआ है। जी बाजी। हाँ, फर्स्ट लेवल का मतलब है तुफलिहून पे वक्फ, जो कि हम ऑलरेडी कर चुके हैं। अब मैं डायरेक्ट वसले सानी करूंगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। या अय्युहा। बस। अब पीछे से क्या ले आऊंगी? वसले कुल। वस्ले कुल। तुफलिहून बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। या अय्युहा। समझ में आया इख्तिसार? जी जी। जी बाजी। हाँ, फिर नेक्स्ट कौन सी वजह आ जाएगी? वसुत आ जाएगी अब। नहीं नहीं, अभी बस बैन सूरतैन सिर्फ हमने बसमला पढ़ी है ना, सत्ता और वसल भी तो है वर्ष का। ओह। तो अब क्या आ जाएगा वर्ष का? सकता। सकता। अब सकता आ जाएगा। तुफलिहून। या अय्युहा। नेक्स्ट। वसल। फिर वसल। वसल। तुफलिहून या अय्युहा। समझ आया? जी। अब अगर मैं सिर्फ तिलावत करूंगी, ये गौर से तो बहुत सुनिएगा। शॉर्ट हो गया। बहुत शॉर्ट हो गया ना। अब मैं आगे तवसुत और तुल सिर्फ पढ़ रही हूँ, आप लोगों ने सुनना है। जहां समझ में ना आए हैंड रेस कीजिएगा, मैं तिलावत रोक दूंगी, सही है? सो तवसुत। الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها تفلحون. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها تفلحون. يا
أيها وصل. تفلحون يا أيها. اب مد بدل کا طول. اب مدارس جہاں جا کروں گی ادھر طول کرنا ہے. الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها فصل أول وصل ثاني. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها وصل كل. تفلحون بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها سكتة. تفلحون يا أيها وصل آخری وجہ تو آخر تک. تفلحون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء. سمجھ لگی بہن صورتین کی؟ جی 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 باجی الحمد للہ. ماشاء اللہ بہت اچھا سمجھ آیا. ٹھیک ہے. پیچھے کی ہر وجہ کے ساتھ آگے کی ساری وجوہ. یعنی جب میں نے مد بدل میں قصر کیا تب بھی بسم اللہ کی تینوں وجوہ پڑھی، سکتہ کیا، وصل کیا. پھر میں نے مد بدل کا توسط کیا، آگے اگین پانچوں کی پانچوں وجوہ، تین وجوہ بسم اللہ کی، ایک سکتہ ایک وصل. پھر میں نے مد بدل کا طول کیا تب اگین آگے کی ساری وجوہ، بسم اللہ کی تینوں وجوہ، سکتہ اور وصل. کوئی کوشچن کچھ سمجھ میں نہیں آیا؟ الحمد نہیں للہ سمجھ سمجھ میں. میں آ گیا. انشاءاللہ پریکٹس کریں گے تو اور اچھا ہاں ہوگا. انشاءاللہ. اب چونکہ ویکینڈ ہے آپ لوگوں کا سب کا ٹاسک ہے، کوئی ایسا بندہ نہیں ہونا چاہیے جو بین الصورتین اپنی نہ بھیجے. میرے گروپ والے مجھے بھیجیں گے، فریاب کے گروپ والے فریاب کو بھیجیں گے. آپ لوگوں کی اٹینڈنس میں مارک کروں گی اپنے گروپ والوں کی اور فریاب اپنے گروپ والوں کی. صحیح ہے؟ جی جی باجی. ہاں جو پھر نہیں بھیجے گا وہ اپنا نقصان کرے گا، ہم اس سے زیادہ تو کچھ نہیں کر سکتے. باجی یہ جو آپ توسط لے کر آئی تھی، ہاں ہاں مد بدل میں توسط. بولیں. باجی آپ کو میری آواز آ رہی ہے؟ ہوں میں یہ کہتی جب آپ توسط لے کر فرسٹ ٹائم لے کر آتی ہیں تو آپ نساء تک ہی آئی ہیں، کیونکہ مجھے آواز نہیں آئی تھی نہیں 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 نہیں، صرف ہم نے پہلی وجہ کو آخر تک لے کے کسر جانا. کے ساتھ. مطلب جب آپ توسط فرسٹ ٹائم لے کر آئی ہیں نہیں نہیں، آپ جب پہلی وجہ صرف بس مد کسر بدل والی. کی پہلی وجہ، توسط میں پہلی وجہ نہیں، طول میں پہلی وجہ نہیں، جسٹ جب آپ آیا شروع کر رہے ہیں نا اور اس کی پہلی وجہ پڑھیں، صرف اس کا آخر تک لے جانا مسٹ کرنا ہے ہم نے. صحیح ہے؟ ہاں ہیرا کو پتہ نہیں ٹھیک ہے آواز ٹھیک آ رہی ہے آگے چلیں کو تو کیا آگے. واتقوا اللہ الذی تساءلون کیسے پڑھیں گے امام ورش؟ سین کو مشدد کریں گے. سین کو مشدد کریں گے. شاباش. اور پھر مد متصل آ گئی. تساءلون فی والارحام والارحام نام النقل الحرکہ. ان اللہ کان علیکم رقیبا وآتوا مد مد بدل. بدل. الیتاما فتحہ و تقلیل. فتح تقلیل اور مد منفصل تو. تقلیل کر مد کے دکھائیں. منفصل. الیتامى. شاباش. الیتاما اموالہم کیسے؟ الیتامى الیتامی أموالهم. اموالہم. آگے ولا تتبدلوا الخبیث بالطیب ولا تأکلوا ابدال. ابدال ولا تأکلوا مد منفصل طول اموالہم میم جمع محموزہ سلامات طول. میم جمع سلامات. محموزہ سلامات الی اموالکم مد یہ منفصل طول. منفصل جو طول. منفصل طول. انه كان حوبا كبيرا ترکی قرآ. ترقیق الروح. ترکی قرآن. وإن سلامت. خفتم ألا میم جمع محموزہ سلامات طول. میم جمع منصلہ طول. ألا تقسطوا في اليتامى فتحہ و فتح و تقلیل. فتح فتح تقلیل. 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 اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من النساء مد متصل مد طول. مد متصل متصل طول. طول. مثنى فتح تقلیل. فتح فتح تقلیل. تقلیل. تقليل كريم مثنى. 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 وثلاث ورباع فإن خفتم ألا میم جمع محموزہ میم سلامات جمع طول. محموزہ جمع سلامات طول. محموزہ سلامہ طول. فواحدة أو ساکن المقصور نقل نقل الحرکہ. الحركة كريم تكون ساکن مفصول نقل فواحدة الحرکات. أو تعالوا.
فوا واحدة أو ما شاب ما ملكت أيمانكم. مد 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 بدل المفصول. نہیں 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 نہیں، كسر مد مد بدل بدل کر نہیں نا، ساکن ہاں نہیں نہیں المفصول. نہیں نہیں سوری سوری سچ نقل اچھا الحرکہ نخر اللہ کا کر کے دکھائیں. ملكت أيمانكم اچھا ملكت أيمانكم شاباش. ذلك أدنى ألا فتحة تقليل فتح اور تقلیل اور مد طول منفصل مد منفصل طول تقلیل کریں. أدنى أدنى نے شاباش أدنى ألا. وآتوا مد بدل مد بدل. مد بدل كسر طول النساء مد متصل مد مد متصل متصل طول طول فإن طبن لكم عن شيء مد لين مهموزة مد سلام مد لين لين متوسط مهموزة توسطا وسط توسط طول 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 منه نفسا فكلوه هنيئا مريئا، دونوں جگہ مد متصل طول طول. طول ولا تؤتوا حمزہ ساکنہ فاعل کے فاكل من باقل إبدال میں إبدال. ابدال ابدال ہوگا. السفهاء مد مد متصل متصل طول طول السفهاء أموالكم، دونوں ہم سے مفتوح آ رہے ہیں. متفق الحرکہ ہے یا مختلفت الحرکہ؟ متفقة متفقة الحركة الحركة متفقت الحرکہ. فی کلمہ ہے، فی کلمتین ہے. في في كلمتين فی في كلمتين کلمتین ہے. ذرا كلمتين. دیکھیں کیا اختلاف پڑا تھا آپ نے. نمبر 1 ورش کے لیے کیا ہو جائے گا؟ دونوں حمزوں پہ سیم حرکات ہے تو تسهيل تسهيل ٹھیک ہے، تو تسهيل تسہیل ہوگی، لیکن مقدم وجہ کون سی ہو جائے گی؟ إبدال. ابدال. ٹھیک ہے، سو إبدال ابدال مع المد ہوگا یا ابدال مع القصر ہوگا؟ مع المد ابدال مع المد ابدال مع المد ہوگا. کیوں؟ کیونکہ حمزتین کے بعد والا حرف کیسا ہے؟ ساكن ساکن ہے ساکن ہے. سو نمبر 1 ورش نے کرنا ہے ابدال مع المد، سائڈ پہ لکھ لیجیے گا. نمبر 2 کیا کرنا ہے امام ورش نے؟ تسہیل حمزہ، تسهيل همزة ثانية تسہیل حمزہ ثانیہ، تسہیل حمزہ ثانیہ. چلیں اب ابدال مع المد میں ہم نے کیا کرنا ہے؟ سکن حمزہ کو کس سے بدل دینا ہے؟ حركت کے موافق ہاں، کس حرف مد سے بدلیں گے ہم؟ الف سے الف سے. اچھا، پہلے حمزہ ویسا کا ویسا رہنے دینا الف ہے. مد جی ٹھیک ہے. السفہاء، اسکرین کو دیکھیں میں کیسے لکھ رہی ہوں. السفہاء، اس کو ویسا کا ویسا رہنے دیا. دوسرے والے حمزہ کی جگہ ہم نے کون سا حرف مد لگا دینا ہے؟ ألف مد. الف مد. الف اور باقی کلمہ ویسا کا ویسا لکھ لیں تو کیا بن جائے گا؟ وعليكم لكم صفحة ہاں شروع سے لے آئیں. السفہاء اموالکم. کیسے؟ السفهاء أموالكم أموالكم. ہاں بس مقداروں کا دھیان رکھنا ہے کہ صفحہ پہ مد متصل ہونے کی وجہ سے طول کرنا ہے، اور عام والکم پہ مد بدل نہیں ہاں مد مد بدال طول ہاں مد لازم ہونے کی وجہ سے طول کرنا ہے. حرف مد کے بعد جب سکون لازم آتا ہے تو کون سی مد بنتی ہے؟ جی مد مد لازم لازم. مد لازم. سو السفہاء اموالکم. یہ کلیئر ہے؟ جی جی بیٹا. اور پھر تسہیل ہو جائے گی السفہاء اموالکم. السفہاء تحقیق کے ساتھ پھر اموالکم، اس میں تسہیل. السفہاء اموالکم. تو اموالکم تھا نا، پھر صبر میں دمہ پڑتی رہی ہوں. السفہاء اموالکم. صحیح ہے. جی جی بیٹا. التی جعل اللہ لکم قیاما کو امام نافع پڑھیں گے، امام ورش پڑھیں گے قیاما. ٹھیک ہے، الف کو ڈراپ کر دیں. کیا بن جائے گا؟ قيما قياما. سو قياما وارزقوهم فيها واكسوهم وقولوا لهم قولا معروفا وابتلوا اليتامى فتحة وتكميل. فتح اور فتحة تقليل اليتامى حتى مد منفصل طول إذا بلغوا النكاح فإن آنستم منفصل طول ساكن المفصول نقل الحركة نكرم فإن ساكن مفصول فإن آنستم آنستم فإن آنستم. اب تدوسط کریں، فإن فإن آنستم آنستم طول کریں. فإن 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 آنستم آنستم آنستم. ہاں. پھر آگے ہے منہم رشدا فدفعوا إليهم.
مد منفصل طول. پھر آگے ہے سلامات، اور نہیں میم مد جمع نہیں محموزہ سلامات طول. سلامات إليهم طول. صراط أموالهم ولا تأكلوها. تاکل ابدال. ابدال. إبدال. پھر مد دال منفصل مد منفصل طول. 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 إسرافا به ترقيق ترقیق الراء. ترقيق ترقيق الراء. وبدارا أن ساکن ساكن مفصول المفصول. ساكن مفصول. بدارا हाँ يكبر. बाकी सभी पढ़ें. وبدارين وبدارا يكبر. يكبر. हम्म फिर है ومن كان غنيا فليستعفف ومن كان فقيرا ترقيق الراء. ترقيق ترقيقا فليأكل ابدال. إبدال. فليأكل फिर وليأكل. بالمعروف فإذا دفعتم إليهم. میم جمع محموزہ میں جب سلامات طول. محموزہ سلامات طول. हाँ दोनों जगह पे دفعتم पे भी دونوں और دونوں جگہ. جگہ. إليهم میں بھی. إليهم. إليهم ببي. أموالهم فاشهدوا عليهم وكفى. فتح تا اور وتقليل. تقلیل. تقليل. فتح فتح التقليل. تقليل. فتحة وتقرير وكفى بالله حسيبا. फिर है للرجال نصيب مما ترك الوالدان والأقربون لام لام يل يل نقل الحركة. نقل لا الحركة. مال ولا قربون. ولا والأقربون. قربون. وللنساء نصيب مما ترك الوالدان والأقربون. لام لام يل يل. نقل الحركة. ولا مال نقل الحركة لا ولا میں نقل قربون. حرکات ذرا کلاس سے نہ جائے گا ٹھیک ہے ہماری کلاس ختم ہوگی میں ضرور دوبارہ اٹینڈنس لگا کے دیکھوں گی مما قل منه أكثر نصيب مفروضة وإذا حضر القسمة أولو القربى واليتامى دونوں جگہ پہ فتح اور تقلیل. فتح التقليل. دونوں بھی تقلیل کر کے تھے دکھائیں. القرب أولو القربى واليتامى. واليتامى. ٹھیک ہے والمساكين فارزقوا منه وقولوا لهم قولا معروفا وليخشى الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا خافوا عليهم فليتقوا الله وليقولوا قولا سديدا إن الذين يأكلون إبدال. إبدال. إبدال أموال يأكل. اليتامى فتح فتح وتقليل. فتح فتح تقليل تقليل. फिर يأكلون إبدال. وسيصلون لام مفتوح ما قبل صاد طاء ساكن يا مفتوح تغليظ تغليظ اللام. تغليظ اللام. اللام. اور سعيرا पे ترقيق الراء. ترقيق الراء. ترقيق راء. اچھا ظلمن انما بھی ہمارا ساکن موصول ڈراپ ہو گیا ظلمن انما ساكن المفصول ساكن نقل الحركة. الموصول نقل ہاں کرے ذرا الحركة. ظلمان ظلما إنما. شاباش پھر يوصيكم الله في أولادكم مد منفصل مد طول. منفصل طول. للذكر مثل حظ الأنثيين. لام يل نقل الحركة. لا مال نقل الحركة. کرے ظل ثيين. حظيل صي. پھر حظيل صين. ہاں أنثيين حظ الأنثيين کیسے ہے رہا حظيل صيين. وقف کر لیں پھر فإن كن نساء مد متصل طول فوق الستين فلهن ثلث ما ترك وإن كانت واحدة کو ورش پڑھیں گے واحدة بس دو پیش ڈال دیں اوپر ہو گیا. جی. جی. ولأبويه لكل واحد منهما السدس مما ترك إن كان له ولد فإن لم يكن له ولد وورثه أبواه وورثه مد منفصل طول. طول فلأمه الثلث فإن كان له إخوة نجين مد منفصل طول إخوة فلأمه السدس من بعد وصية يوصي بها أو مد منفصل. مد منفصل طول. طول. غير آباؤكم مد بدل. با مد طول. بدل كسر طول. مد متصل. متصل لا طول. مد متصل طول. آباؤكم पे مد متصل طول وأبناؤكم पे भी لا تدرون أيهم أقرب. ميم جمع ميم ميم محموزة. جمع محموزة محموزة سلامات سلامات ميم جمع طول. مموزة سلامات طول. أقرب لكم نفعا فريدة من الله إن الله كان عليما حكيما ولكم نصف ما ترك أزواجكم إن ميم جمع محموزة ميم جمع سلامات طول. مموزة سلامات طول. فإن كان لهن ولد فلكم الربع مما تركن من بعد وصية يوصي بها أو مد منفصل طول ولهن الربع مما تركتم إن ميم ميم جمع 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 محموزة. محموزة محموزة سلامات سلامات طول. طول. سلامات إن لم طول. يكن لكم ولد فإن كان لكم ولد فلهن ثمن مما تركتم فمن بعد وصية توصون بها أو مد منفصل طول فإن كان رجل يورث كلالة أو امرأة ساكن المفصول نقل الحركة. كان ذرا
كلالة كلالة نو امرأة شاباش كلالة نو امرأة كلالة وامرأة وله مد منفصل طول. अब देखें أخ أو ساكن الموصول نقلون ساكن حركة الموصول نكره फिर الحركات. أو أو أخت पे भी. ساكن الموصول نكره الحركات. हाँ अब देखें जरा इसको أو लिखना. शाबाश. अब देखिए कलमा है हमारे पास वलहु अखुन. अखुन में तनवीन का नून डाल दूं मैं. जी 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 बाजी। हाँ ठीक है, हम्म तनवीन की जगह मैंने नून डाल दिया अखुन. फिर है औ और फिर उख्तुन, ऐसे ही लिखा है. जी 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 अच्छा अब हमने क्या करना है, हमने हमजा का जबर उठा के पीछे नून को दे दिया, तो ये क्या बन गया. नौ हाँ अखु नौ। आहू नऊ. अब जो हमजा का दम्मा था वो हमने पीछे उठा के वाव को दे दिया. अखूना आखूना. अब ये वाव पे जब दम्मा दे दिया तो क्या बन गया. वो मुँह अखूना वो तो अगर मैं बीच में से मैं इजाफी चीजें हटा दूं तो ये क्या बन जाएगा. أخونا अखुना अखूना वो तुन। यस अखूना वख्तुन फलिकुल्लि वाहिदिम मिनहुमा अस्सुदुस. अखूना वख्तुन, अखूना वख्तुन. कैसे. أخونا بخت أو أخونا وقت हम्म. فلكل واحد منهما السدس. هنا فإن كانوا أكثر مد منفصل طول من بعد من ذلك فهم شركاء مد متصل طول في الثلث من بعد وصية يوصى بها أو مد منفصل. يوسف पे فتح और तकलीफ नहीं होगी यस यस है बिल्कुल यूसा पे. فتح और तकलीफ فتحة लेकिन हाँ यहाँ पे यूसा पे एक मजे का काम हो रहा है, वर्ष ने यूसा पढ़ना ही नहीं है. ठीक है, वर्ष ने इसको पढ़ना है यूसी पढ़ना है. ठीक है, वर्ष इसको कैसा पढ़ देंगे. यूसी यूसी। यूसी. यूसी तो फिर यस. नहीं होगी ना फतह हाँ तकलीफ फिर नहीं होगी। तकरीर नहीं होगी. सो यूसी फिर बिहा मद मुनफसिल طول बिहा उदन الغيرة ترقيق الراء التركيب مضار وصية من الله والله عليم तर्कीकुरा حكيم. हम्म. फिर आगे है तिलका हुदूदुल्लाह वमन यति अल्लाह व रसूलहू युदखिलहू को वर्ष पढ़ेंगे नुदखिलहू. फिर जन्नातिन तजरी मिन तहतिहा अल-अनहारू नुदख लामे अल नकल फलन रखा हरकत खालिदीन हमें फीहा हल ज़ालिकल फौज़ुल नदखल अज़ीम. वमन यअस अल्लाह व रसूलहू व यतअद्दा हुदूदहू युदखिलहू को अगेन वर्ष कैसे पढ़ेंगे. ندخل ندخل नुदखिलहू नुदखिलु नारन खालिदन फीहा वलहु अज़ाबुन मुहीन. वल्लाती यअतीना हमज़ा साकिना फ़ाइल के फ़ा कलमा में तो إبدال إبدال. يأتين الفحشة من दाल نسائكم مد متصل طول فاستشهدوا عليهن أربعة منكم فإن شهدوا فامسكوهن في البيوت حتى يتوفاهن يتوفى فتح और فتحة तकलीफ تقليل يتوفاهن يتوفاهن الموت أو يجعل الله لهن سبيلا. واللذان يأتيانها همزة ساكنة فعل के إبدال फा فاكر कलिमा में إبدال इब्दाल कलम होगा में जाती यानी يأتيانها منكم فآذوهما مد بدل मद बदल فإن बदल تابا बदल وأصلحا لا مفتوح ما قبل صاد طه ساكن مفتوح تغليظ اللام तगलीज़ गुलाम فأعرضوا عنهما إن الله كان توابا رحيما. إنما التوبة على الله الذين يعملون السوء مد متصل मद طول मुत्तसिल तूल بجهالة ثم يتوبون من قريب فأولئك again مد متصل مد متصل मद طول मुत्तसिल तूल طول وكان الله عليما حكيما. أجل وليست التوبة للذين يعملون السيئات حتى मद मद्दे مد बदल متصل बदल طول कसर कसर तवस्सुल بدل तवस्सुल और طول حتى हत्ता में तो فتح और तकलीफ नहीं नहीं हत्ता पता मद तकलील से नहीं मुस्तस्ना है नहीं ना नहीं हत्ता. नहीं जी मद मुनफसिल तूल मद मुनफसिल तोल. ठीक है, हमने पढ़ा था हत्ता अला इला लदा और माज़का. ये फतह और तकलील ये वो तकलील और इमाला से ये कलमात मुस्तस्ना मुस्तस्ना है. ठीक है, कौन से 5 कलमात हैं. चार नहीं बची। हत्ता 5. إلى 5 है. ألم अच्छा हाँ ठीक है. हत्ता हत्ता इला इला إلى लदा लदा إلى माजका माज़का और अला. अला भी ألم है ना अला। हाँ ठीक है. सो हत्ता अला इला ये एक जैसे एक साथ रख लेना. हत्ता अला इला हम्म और लदा और माज़का. सही है. रज़क जी फिर आगे है कहाँ तक पहुंचे थे हम. हत्ता इदा हदर अहदहुम मौत क़ाल इन्नी तुब्तुल आना. अल आना अल आना لا ये नकल रखा यस लामिया नक़लुल हरका और आना मद بدل मध्य बदल. सो तुबतुलान वलल्लज़ीन कैसे. تبت तुब لا तुबतुलाना तुलाना वलल्लज़ीन वलल्लज़ीन हम्म.
يموتون هم كفار أولئك مد متصل طول أعتدنا لهم عذابا أليما. ساكن ساكن مفتوح المفصول ساكن نقل نقل مسؤول نقل الحركة. الحركة. عذابا أليما. عذابا أليما. شاب. عذابا أليما. في الياء مد منفصل طول الذين آمنوا. مد بدل. مد بدل قصد وسط طول. لا يحل لكم أن. ميم جمع معموزة سلام على طول. ممتلئ طول. النساء مد متصل طول ولا تعذرون لتذهبوا ببعض ما آتيتهن ما. مد منفصل طول. اور مد بدل. مد بدل كسر توسط. پھر إلا مد منفصل يأتينا. إبدال. إبدال. وعاشروهن. تركيك الراء. شروع ترقيق الراء. تركيك الراء. ٹھیک ہے، را مفتوح یا مضمومة قبل كسرة متصلة یا يا ساكنة. يا يا ساكنة. فإن ساكنة. تهتمون فعسى أن. فتح اور تقلیل فتح مد اور منفصل طول. مد منفصل. پھر أن تكرهوا شيئا. ميم شيئا. مد مدني محموزة مدلين توسط طول. محموزة توسط طول. توسط. توسط اور طول. توسط طول. ويجعل الله فيه خيرا كثيرا دونوں جگہ ترقيق الراء. ترقیق ہوا. ترقیق اور اب یہاں پہ دیکھیں فعسا پہ فتح پڑھیں گے تب بھی شیئن پہ دونوں وجوہ، فعسا میں تقلیل کریں گے تب بھی شیئن پہ دونوں وجوہ ہیں. دونوں وجوہ. پیچھے کی ہر وجہ کے ساتھ آگے کی ساری وجوہ پڑھ ساری وجوہ. بس آخری پیج. وَإِنْ أَرَدْتُمْ. ميم جمع معموزة ساکن مفصول نقل ساکن الحركة. المفصول نقل الحرکہ. کریں ذرا. وإن أردتم استبدال. وَإِنْ أَرَدْتُمْ اسْتِبْدَالَ زَوْجٍ مَكَانَ زَوْجٍ وَآتَيْتُمْ مد بدل. مد بدل مد بدل. آتيتم ميم جمع معموزة سلامات طول. إحداهن. فتح اور تقلیل. فتح اور قنطار فلا تأخذوا. إبدال. مد. پھر منه شيئا. توسط طول. توسط طول. یہ آیا میں آپ کو لاسٹ میں کراتی ہوں، ٹھیک ہے، اس کو ذرا ہولڈ پہ رکھیں. أتأخذونه. إبدال. إبدال. بهتانا وإثما مبينا. وكيف تأخذونه. یہاں پر بھی إبدال ہوگا. وقد أفضى. فتح تقلیل. ساکن المفصول نقل الحرکة. ہاں جی ساکن مفصول وقد نقل الحرف. وقد أفضى. اور أفضى پہ آگے فتح اور تقلیل. بعضكم إلى. ميم جمع معموزة سلامات. إلى بعض. وأخذ منكم ميثاقا غليظا ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم مد بدل. آباؤكم مد متصل طول. من النساء مد متصل طول. إلا ما قد سلف إنه كان فاحشة ومقتا وساء سبيلا. حرمت عليكم أمهاتكم. ميم جمع معموزة سلامات طول. ایک سیکنڈ ہمارے ایک گڑبڑ ہو گیا. یس النساء إلا حمزتین ڈراپ کر دی ہم نے. النساء إلا دونوں حمزے فی کلمہ ہیں کلمتین ہیں. کلمتین. کلمتین. شاباش. متفقۃ الحرکہ یا مختلفۃ الحرکہ. متفقة. متفقۃ الحرکہ. سو ورش کے لیے اگین کیا اختلاف بنے گا، یہ میں نے پہلے مٹایا اس لیے نہیں تھا کہ اگین یہی اختلاف ہم نے لکھنا ہے. سب سے پہلے کیا ہو جائے گا امام ورش کے لیے ابدال مع ابدال مع المد. اور دوسرا کیا ہو جائے گا تفصیل حمزہ ثانیہ. تسہیل حمزہ ثانیہ. اب دیکھیں کلمہ ہے اگر ہمارے پاس النساء الا. النساء ویسا کا ویسا لکھ دیا. سیکنڈ حمزہ کو ہم نے کس سے بدل دینا ہے، یا میں. یا میں. شاباش. یا مدہ میں. اور حرف مد کے بعد جب تشدید آ رہی ہوتی ہے تو کون سی مد یا بن میں. جاتی ہے؟ مد. عارض. مد. تشدید آ رہی ہوتی ہے تو مد لازم. مد لازم. لازم. ٹھیک ہے. سو النساء إلا ما قد سلف کیسے بنے گا؟ النساء. النساء. إلا یہ تشدید نہ ڈراپ کیجیے گا، صحیح ہے. اور تسہیل حمزہ ثانی ہو جائے گی النساء إلا ما قد سلف إنه كان فاحشة ومقتا وساء سبيلا. حرمت عليكم أمهاتكم ميم جمع مهموزة سلامات. سلامات. أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم وعماتكم وخالاتكم وبنات الأخ. بنات لام ال نقل الحرکہ. کریں وبنات الأخ. تو لخی لما نہ کرے رہا وبنات الأخ. وبنات الأخ. اسی طرح وبنات الأخت پہ بھی نقل کریں.
وبنات الأخت اچھا شعرا بھی کریں. وبنات وبنات الأخت ہاں وبنات الأخ وبنات الأخت دونوں جگہ کریں. وبنات الأخ وبنات الأخت نہ دوسرا آخری نہیں ہے نا، لختی دوسرا کلمہ ڈفرینٹ ہے، دیکھیں ذرا. لختی ہے نا. نہ دوسرا کلمہ دیکھیں نا، آپ پہلا دیکھ کون لیے. سا؟ وہ بنات الأخی ہو گیا، اس سے آگے کیا وہ بنات وبنات الأخت دوسرا لکھیں، دیکھیں کیا لکھا ہوا ہے، لڑکی کیا لکھا ہوا ہے، اسکرین کو دیکھیں کیا لکھا ہوا ہے. بنات بنات اخت الاخت نہیں لکھا ہوا. میری نہیں آئی وہ بنات اچھا لختی ہے. ہاں جی، جی. ہاں بہن کی بات ہے کیا، سارے بھائیوں کی بیٹیاں بنانی ہیں. وہ بنات الاختی. اب کریں نقل. جی جی وبنات الأخ وبنات الأخت شاباش. أمهاتكم اللاتي يرضعنكم مد منفصل طول، وأخواتكم من الرضاعة وأمهات نسائكم مد متصل طول، وربائكم مد متصل طول، اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي مد متصل طول، دخلتم بهن فإن لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم، وحلائل اور ابنائكم دونوں جگہ پہ اگین مد متصل طول مد متصل تو. مد متصل طول. پھر من اصلابکم من پہ، ساکن المقصود نقل ساکن الحرکة النفس نقل حرکہ. اصلابکم پہ تخلیص اللام. تغلیظ تغلیظ اللام. لام. کریں ذرا نقل بھی تغلیظ بھی. من 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 اصلابکم. أصلابكم من اصلابکم. پھر وان تجمعوا بین الاختین. ساکن لام يل نقل الحركة کریں. بين الأختين الا بین ما قبل الاختین. ان اللہ کان غفورا رحیما. چلیں آئیں، بس ایک اوپر والی آیت رہ گئی ہماری، اس میں ذرا تھوڑا سمجھانے والا ہے، سمجھا دوں. جی اچھا یہاں پہ اگر آپ دو نوٹ کریں، وَإِنْ أَرَدْتُمُ اسْتِبْدَالَ زَوْجٍ مَكَانَ زَوْجٍ وَآتِيتُم، سب سے پہلے کیا آ رہی ہے؟ مد بدل مد بدل. ٹھیک ہے، اس طرح آپ کو ٹیبل بنانا پڑے گا. پھر آگے احداہن پہ کیا آ رہی ہے آپ کے پاس؟ یائی، رائٹ. جی اور پھر شیئن پہ کیا آ رہی ہے؟ مد لین لین. اب سب سے پہلے آتا ہوتا ہے مد بدل کا قصر کسر. کسر. مد بدل کے کسر کے ساتھ یائی میں صرف کون سی وجہ جائز ہوتی ہے؟ فتحہ فتحہ. ویری گڈ. فتح. اور مد بدل کے کسر کے ساتھ مد لین میں صرف کون سی وجہ جائز ہوتی ہے؟ توسط توسط. توسط. دیکھیں اب آپ کو ٹیبل ایسے مکمل کرنا ہے. پھر آ جائے گا نیکسٹ مد بدل کا توسط توسط. مد بدل کے توسط کے ساتھ یائی میں صرف کون سی وجہ جائز ہوتی ہے؟ تقلیل. تقلیل تقلیل. اور مد لین میں کون سی وجہ جائز ہوتی ہے توسط کے ساتھ؟ صرف توسط توسط. توسط. سمجھ آ رہی ہے ٹیبل کی؟ جی جی جی. کہ آپ نے مد بدل کو پہلے یائی سے کمپیریزن کرنا ہے، پھر مد بدل کو ہی مد لین کے ساتھ کمپیریزن کرنا ہے. پھر مد بدل میں تیسری وجہ کون سی آ جاتی ہے؟ طول طول طول. کی. اور مد بدل کے طول کے ساتھ یائی میں کون کون سی وجہ آتی ہے؟ فتحہ فتح. تقلیل دونوں تقلیل. فتحہ بھی آتی ہے اور تقلیل تقلیل بھی آتی تقلیل بھی آتی ہے. بیچ میں دیکھا میں نے کتنا گیپ رکھ دیا. ہے. کیوں رکھا؟ کیونکہ مد بدل کے توسط کے ساتھ مد لین میں کون کون سی وجہ آتی ہے؟ دونوں آئیں گی نا توسط اور طول توسط اور طول. سمجھ آئی ہے؟ یہ دیکھیں کہ طول کے ساتھ آپ نے توسط بھی کرنا ہے اور طول بھی کرنا طول بھی کرنا ہے. یہ ٹیبل کلیئر ہوا؟ یار ہاں یا نہ بول دیں، نہ ہی بھی تو سمجھ آیا تبھی بتا دیں. آخری والا جی یہ باجی سمجھ آ گیا ہے. ہاں، اس کو ایک دفعہ دوبارہ گو تھرو کریں گے نا پھر صحیح سمجھ آ چلو جائے میں گا. تو تلاوت کر کے سنا دی. ہاں ہاں جی باجی پلیز. جی شگفتہ. 6 وجوہ ہیں یہ اوور آل کتنی بن گئی؟ 1 2 3 4 5 6، یس 6 وجوہ. چلے سب سے پہلے دیکھیے مد بدل کا کسر ہے. وَإِنْ أَرَدْتُمُ اسْتِبْدَالَ زَوْجٍ مَكَانَ زَوْجٍ وَآتَيْتُمْ إِحْدَاهُنَّ قِنطَارًا فَلَا تَأْخُذُوا مِنْهُ شَيْئًا. پہلی وجہ ہو گئی. اب دوسری کیا آ جائے گی مد بدل کا
توسط. توسط. یائی میں تقلیل. شیئن میں توسط. وآتيتم إحداهن قنطارا فلا تأخذوا منه شيئا. پھر کیا آ جائے گا مد بدل کا؟ طول. طول. مد بدل میں طول کریں گے تو یائی میں پہلے کیا آ جائے گی؟ فتح آئے گی. فتحہ. اب فتح کے ساتھ مد لین محموزہ میں توسط بھی آئے گا اور طول بھی آئے گا. طول بھی. وآتيتم إحداهن قنطارا فلا تأخذوا منه شيئا. شيئا. پھر مد بدل کے طول کے ساتھ ہی یائی میں تقلیل. تقلیل اور مد لین محموزہ میں توسط اور طول دونوں. توسط اور طول. إحداهن قنطارا فلا تأخذوا منه شيئا. شيئا. Para complete, wash, finish.